ne m'a fɔ e ka bisimilahi kala k'a lajɛ wa n'i ko bisimilahi rahman rahim i b'a fɔ cogo di ko alhamdu rabbil subhanallah o y'an ka selikan yɛrɛ ye alhamdulilahi tanu bɛ ala ye rabbil muslimina silamɛw ka ala min ye silamɛw ma ye rabbil muminina arabi maka arabu madina la el alam ala ma magan fɔ a ma madinɛ fɔ a ma silamɛ fɔ a ma mumini fɔ a ko dafɛnw ka ala dafɛn bɛɛ dafɛn bɛɛ ni e ko dɔ ti balo ala ka dugukolo kan ala ko ne ye dafɛn bɛɛ tigi ye o tuma na e ko dɔ ti balo e yɛrɛ kɛra ala wɛrɛ de ye wa n y'a fɔ cogo min na mali kɔnɔ ya karamɔgɔ ka ca maliyɛn ye piwu mais o bɛɛ kɔ ni kalanba ninnu gros diplôme diplôme kɔda docteur fois docteur o diplôme bɛɛ fa bɛɛ fɛ yan mais mun kɛra dulɔsi sera ka caya an si so ye mun na munna drogue ye denmisɛnnin bɛɛ hakili tiɲɛ o jamana kɔnɔ les diplômés ka jamana kɔnɔ minnu ye sariya kalan ka kuranɛ durusi depuis u san kelen minnu ye kalan kɛ Makan minnu da kɛra Madinɛ diplôme batigi ninnu diplôme in ye mun ye ni jamana bɛ ka turu a kun ka don o don nin diplôme batigi ninnu cɛ la o tuma na kalan nafa ye mun ye a ma kalan a tɛ fɛn dɔn fara walimuso la e bɛ san joli kɛ o kilasi kɔnɔ i sinji tugu kɛ balima ɲuman ye hinɛ fandaw na o tuma na o diplôme bi bɔ sa i bɛ taa san joli kɛ pour que k'o dɔn la i b'o dɔn yɔrɔnin kelen e k'a kɔrɔbɔ bani taa walimuso nɔfɛ diplôme ko t'o la n'u m'i kun ci i bɛ taa kaso la o ye yɔrɔnin kelen ko ye diplôme n kalanenba don a ye mun kalan n'i kalannen don n'i nana faso kɔnɔ fasodenw de bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais don o don jogo bɛ kɛ ka tiɲɛ nin jamana in kɔnɔ kabini cɛ ni cɛ de b'a kɛ ko lutiya cɛ ni cɛ a bɔra o la ka n'a kɛ muso ni muso ye muso kɛn bɛ ka cɛ dama min muso tigɛ ka kamalenkɔrɔ muso tigɛ la ilaha illallah diplôme batigiw ɲɛna lutiya ye kɛra ka jamana in bɔ sa fo denmisɛnninw yɛrɛ minnu wolola sisan olu de murutilen don k'u ti jɛn n'a ye diplôme kɛra di misiriba ninnu jɔli a ye mun ye alimamiw ma muruti misiri kɔnɔ karamɔgɔbaw ma muruti wajulikɛyɔrɔw la denmisɛnnin fitininw de bɛ muruti k'u bɛ lutiya kɛlɛ gɔrijɛgɛni denmisɛnninw de murutira bi an denw n'an mɔdenw olu de wulila mali kɔnɔ bi k'u bɛ gɔrijɛgɛniya kɛlɛ karamɔgɔw an bɛ min fɔ ala ye lahara a bɛ gɛlɛya dɛ fɛn min ye luti ka jamana bɛɛ halaki kuranɛ y'a fɔ an ye o sera ka 2 ni 3 sɔrɔ mali kɔnɔ ka nin karamɔgɔba diplôme batigi ninnu sɔrɔ yan fo o ma se ka dabila fo an denw de wulila bi alimamiw y'u da de moriw y'u da de karamɔgɔw y'u da de an denw de wulila bi ko fɔ k'o kɛlɛ o tuma na an denw b'an filɛ cogo di sisan n fa don nka ne ka fisa nin ye il ne vaut rien c'est mon père n tɛ se ka fɛn fɔ a ma a y'a lajɛ jamana halakira tan de bɛɛ ɲɛna aw bɛ se ka chrétien adopter aw bɛ se ka yahudiya adopter aw bɛ se ka kafiri adopter a yɛrɛ dama sera ka ɲɔgɔn adopter wa a yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn faa silamɛ yɛrɛ bɛ ka selilaw bɛ ka ban ɲɔgɔn na aw bɛ se ka maa wɛrɛ mara a bɛ taa min fɔ ala ye a b'a labɛn Muhamadu ka diinɛ kɔni tɛ nin ye galonfin
galofi ye cogo tɛ o shakliyat shakliyat kɔlɔsi bɛ se ka kɛ ala ka diinɛ kɔlɔsi joli tun bɛ kira bolo ci fɛ jalamugu bɛ se ka kɛ ala ka diinɛ kira nana sɔrɔ Abu Lahabi ka jalamugu ka bɔ ala kira yɛrɛ ta ye jalamugu bɛ se ka kɛ diinɛ galofi boji bɛ se ka kɛ diinɛ ye Firawuna boji kun bɛ meleke de k'a da sen kan kafiri bɛ jahanama kɔnɔ ye cogo galofi o de la n y'a fɔ denmisɛnninw ye u kana tromper an mana jalamuguba ninnu don ka kɔlɔsi minɛ kana tromper i n'i ka kulɛti e n'i ka kulɛti bilahi kulɛtitigi miliyɔn 1 ka surun ala la ka tɛmɛ jalamugutigi miliyari kan bilahi lalil azim kana influencer galo do i ye cogo ye fu de ye ala ko ale mago tɛ nin ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ala ti filɛli kɛ abada ka taa aw cɛɲɛ ma a n'a cɛ juguya ale de y'o kɛ o ye ala nɔ ye ala tɛ aw filɛ mun b'a kan na bazɛn do wa zɛrɛbu do wa a tɔgɔ ye di kulɛti do wa ko ala mago t'o la ko ala mago bɛ min na dɛ a dusukun a n'a ka baara a dusukun a n'a ka baara ala mago b'o de la pantalon ko tɛ jalamugu pantalon min filɛ na nin ye ni duloki ninnu a ye cɛkɔrɔbaw ɲininka bani o kurusi min filɛ o na nin an ka cɛkɔrɔbaw zɛrɛbu min filɛ Mali kun t'a dɔn a ma dɔn ka jamana kɔnɔ ya abada anw faw kun b'a wele de ko Awusa kurusi n'i ye zɛrɛbu don dɔrɔn ko Awusa kurusi b'a la a ye cɛkɔrɔbaw ɲininka Mali ti zɛrɛbu dɔn a bɛ fɔ o de ma ko Awusa kurusi parce que Awusa ninnu de fɔlɔla ka taa arabu jamana na u ka olu minnu bɛ hiji ani a tɔgɔ ye di Awusa tɔ kelen tɔgɔ ye di fura bɛ ninnu Nigériens ani Niger o mɔgɔw de taara hiji la kojugu olu de kun bɛna ni hiji kurusi ye an b'a fɔ a ma ko Awusa kurusi a kun bɛ wele Mali la ten de Mali ta kun ye mun ye kurusi muguba ani dabani aw t'o dɔn denmisɛnnin aw ti dabani dɔn nin fɔ kun ye fɛ c'est-à-dire fini tɛ ala ko ye quoi fini tɛ ala ko ye ni kurusi ko don kira ma kurusi don oui kira ma kurusi don kira ka fini donda caman tafe de don olu ye tafe de siri zɛrɛbu ko in ye kɔsɛɛda ko ye kira sallallahu alaihi wasallam u kun bɛ tafe de siri ni e ye tafe siri bi u t'a fɔ fa b'e la o kumana n bɛ fɛ k'a fɔ ye denmisɛnw a kana a yɛrɛ mako sa n'i ye cogo ye ko jalamugu ko dɛ kɔlɔsi ko dɛ boji ko dulokiba ko non ala mago tɛ duloki la i ka semisinin don i k'i ka kulɛtinin don n'a y'i kunbere sɔrɔ ka bɔ a sariya ka foyi t'i fɛ bilen a banna i bɛ kɛ waliju ye k'o to i la ye jalamugutigi kafiri bi sa ka taa jahanama kɔnɔ k'e n'i ka kulɛti to alijinɛ kɔnɔ bilahi a b'a hakili to nin yɔrɔ ninnu an bɛ to ka fara sɔn ka nin yɔrɔ ninnu fɔ aw ye wulibali don a k'a faamu diinɛ ko in dabila la pewu denmisɛnw n da bɛ ala la ka da Muhamadu la foyi t'i bolo bilen i k'i seko k'i jogo la kira yɛrɛ cira nin de kama kira cira ala fɛ u bɛɛ nana de dugukolo ka suma a ye jamanaw tiɲɛ cogo lajɛ bi a ye diɲɛ kamana gan cogo lajɛ bi a y'a lajɛ n'i ko i bɛ don avion kɔnɔ bi i bɛ fu ye cogo min na i bɛ woloma cogo min na a y'a lajɛ bɛɛ hakili wulila a bɛɛ tɔgɔ dara silamɛya diinɛ kɔnɔ mais an ka karamɔgɔw dadennen don a bɛ sɔrɔ cogo min na dɔrɔn ka bila olu kunna u ka taa jahanama kɔnɔ olu mago t'a la dɔ ka sɔrɔ dɔrɔn boli in bɛɛ kun ye nin ye girinka ye ni duloki bɔ in bɛɛ ye nin ye dɔ ka sɔrɔ dɔrɔn ni dɔ sɔrɔ la n'a ma ban i bɛ taa k'a to yan nin yɔrɔ in de la an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Ramadan Haidara a ye nin su ɲɛnɛmaya nin cogo in de la an bɛ Alahu Ta'ala deli san nataw ala ka o yir'an na wajulukan min kɛra k'a mɛn ka baara kɛ ni a ye ala k'o nɔgɔya